আজ এই চম্পারণ কি আনন্দ হয়েছে। আজ কলচুরে আর সন্তান হয়েছে। তাই তো দাসী, ও মা দাসী, তোমরা কথায় মা, এসো মা এসো, সকলে এসো। তব চরণে প্রণাম হয় রানীমা। আশীর্বাদ করে চিরসুখী হও মা। রানীমা, বলো মা। আজ আমাদের যে ভাই হয়েছে তাকে দিন আমরা নিয়ে একটু আনন্দ করি। তাই হবে মা। সত্যি রানীমা, এত সুন্দর হয়েছে দেখে যেন মন ভরে যায়। হ্যাঁ, তোমরা আনন্দ করবে না মা? নিশ্চয়ই করব। আমাদের কত আশা কত স্বপ্ন ছিল, আর আনন্দ করব না মা? তাই করো মা। তবে তাই হবে। আর সোনা রে সোনা, এই চাঁদের কোনা, এই তোকে নিয়ে স্বপ্ন কিনা, তুই যে আমার হিয়ার মানি, হাজার তারার কল্পনা, তোকে দেখে মন হারা, বুকের জ্বালা জোড়া, আয় রে মানিক আয় রে, সোনা রে মানিক আমার, থাক না রে বুকে আমার, আয় রে মানিক আয় রে, সোনা রে ও সোনা, আমার সোনা, সোনা রে ও সোনা, আমার সোনা। কল্পনা, তুই যে আমার হিয়ার বাণী, হাজার তারার কল্পনা, তোকে দেখে মন হারা, বুকের জ্বালা জোড়া, তোকে দেখে মন হারা, বুকের জ্বালা জোড়া, আয় রে মানিক আয় রে, সোনা রে ও সোনা, আমার সোনা, সোনা রে ও সোনা,
বলো মা। দেখেন আপনার সন্তান কি সুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ মা, তবে চলো আমরা বিশ্রাম করি সকলে। তবে তাই হবে মা। তাই চলো মা। भूखा है रे रे भूखा भूखा क्यों? अरे सवेर सवेर में ते कहाँ गया? मैं हाँ बिंचोली गई थी। काहे ताड़ी पिए कुन्नी ताड़ी पिया। ताड़ी पिया? सुन तो यहाँ क्यों? अरे ते तो दारू पिया रे। दोनों अबिलारी से एक पट्टा। ऐ सुन भतीजा, की मेरे सन को मुसल्टी का दारू पीना हराम है। कैसे कैसा? दारू पी शरीर में की जाए से शरीर नापाक हो जाए। नपाक? हाँ सात करे चमड़ा कट्टे से पाक नहीं हुई है? नहीं नहीं तय मरेगा। काहे? तय मरेगा हो चचा। मेरे सन जो मुसल्टी जो दारू नहीं पीता, हाँ अभी भी हिंदू लोग 13 रुपये बोतल पीता। मेरे सन के दाब में भट्टी में हो गया 155 रुपये, बिलाक में 180 रुपये, फाँक पाए से 200 मेरे सन के दाब में। अच्छा मैं मुसलमान का हुआ, तय काहे हुआ रे? मैं हिंदू का ही नहीं हुआ। तय दारू पिए तो काहे मुसलमान हुआ? बोली हाय भगवान अच्छा हमारे बनाने मुसलमान। बोली हाय भगवान हमारे बनाने मुसलमान। चाचा हमारे रोजा करे सुखे यार दुखे। चाचा हमारे रोजा करे सुखे यार दुखे। की हो? भतीजा हमार रोजा करे सिन्नी खावार लोग। हाय अरे भूखा रमजान महीना में चाहे तो मेरा झोरी में हाथ दे काहे नहीं देखे? काहे? काहे? रमजान महीना में हम लोग रोजा करे, मेरे सर से शरीर लटक जा और तेरे शरीर फूल जा। चाचा हाँ? मैं जो काम करे है कि नहीं कौन काम? अल्लाह भी नहीं जाने। कौन काम? ढेर ले भोर का नाश्ता खा लिया, हाँ रोजा ढेर लिया, कम से कम पान नहीं खाना। पान खाए से बोलेगा भूखा रोजा नहीं करे। हाँ रमजान महीना में पान वाला सन मर के हर पी लग जा है। हाँ? पान छोड़ दिया, हाँ रोजा ढेर लिया, दोपहर जब गड्डी में लाहे नमे की नहीं, पानी में डूब के पेट भर के पानी पी रहे। रे आदमी नहीं देखेगा तिसको, कोई देखे नहीं भाई साहब, ऊपर वाला देखेगा तिसको। ऊपर वाला हाँ एक दिन धारा पर गया था, कैसे करके? पानी पिए जा, पानी पिए जा, गला में चन्ना मच्छी लगी और खोपी लगी। ठीक हुआ। चाचा हाँ? दो 10 रुपये दे दो, पिए जाने जरा। रुपया हाँ? क्यों? अरे रुपया तो मेरा पास नहीं है। कुछ नहीं है। अरे की? 3 दिन से कमाई कुछ नहीं हुआ। कमाई नहीं हुआ? नहीं कमाई कर। अरे कमाई के मेरे से जात का किया है। मैं कैसे कहेंगे तो? अरे मेरे से जात का पमरिया है। अच्छा
बस्ती घर में किसका लड़का होगा जे उसका घर जाएंगे बख्शीश लेंगे, यही मेरा काम। इतने बड़े बस्ती में किसका लड़का हुआ किसके नहीं हुआ कैसे जानेगा? अरे दाई माई कंजा जाए होगा। और चमनी है क्या? हाँ चल या अरे मैंने जाएगा का है क्यों आओ ताई जा भतीजा मैं नहीं जाएंगे। काहे ओए परसों जे 9 ठो बकरी खुआर में दिया तो मैं दिया उठो। हाँ उसी का दारे तो मैं भी नहीं जाऊंगा रे नहीं जाए से होगा। मैं जी खुआर में दिया बकरिया। अरे तई तो धर का नहीं है ना। ओ मैं धार आने मैं धरा चल ऐसे घर जाने की नहीं हो। अरे घर इसको बतला देंगे तेरे नाम में नहीं बोलिए भतीजा माता खराब बोले चल या चल। ওই আমি লড়কা টাকা আর করব না, কেউ উচিত মূল্য আমায় দেয় না। ওই আমি লড়কা টাকা আর করব না, কেউ উচিত মূল্য আমায় দেয় না। দুঃখের কথা, আমি হচ্ছি দাইমা। আজকালকার ডেলিভারিগুলো হচ্ছে আর চলে যাচ্ছে হসপিটালে, আর আমার পেটের ভাত মরে যাচ্ছে। সেই জন্য বলছি এই কাজ আর করবো না। এই কাজ করলে আমার আর চলবে না, এই কাজ ছেড়ে দিব। কি করব, যতগুলো সব ডেলিভারি আমি দেখছি ওর হবে, কিন্তু কি করছে হসপিটাল চলে যাচ্ছে, আবার ওই সদরে যায় না, নার্সিং হোমে যাচ্ছে। আমার পেটের ভাত মেরে দিয়েছে এই নার্সিংগুলো হওয়ার পর থেকে। তাই আমি কি করব, এই কাজ করব না। কইরে ছড়াও অমল, আমার 100টা ছাগল ছিল, দেখেছিস রে? দেখিসনি? কেউ ধরে নিয়ে গেছে নাকি? আমি সকাল থেকে তাদেরকে খুঁজছি, দেখতেও পাই না। কি যে ব্যাপার, কোথায় যে আছে ছাগলগুলো আর ভালো লাগে না, কোথায় যে গেল। চাচা চাচা উঠ শালা বেটা দেখি ए, जाना हो। अरे हे प्रभु इधरिया चल चल उधरी चल चला अरे इधरिया अरे चल ना रे जाना रहो। आई सोर सीधा जागा, चल गया, फिर बाएं तरफ जागा, भूल गया। देखेगा एक टपी ठालू का गाछ है, वही घर है। और चमनी आ आई सोर मैं बाहर में रहने, हाँ मेरे बात बोलिए ने माता भतीजा। खराब बोला है मैं लुका যাই না সুটিয়ে লাল করে দেবো নোংরা আমি বার করে মায়ে চালাই
হাতে পিঠালু का गाछ तो दिन है आई तो घर ही लगे दादी के दादी কেজি ডাক দেয় সকালবেলায় দাদি দাদি বলে কে আসলো আবার দেখি যদি আমার কপাল ফলে কেউ যদি আসে ডেলিভারির জন্য যাই दादी বলি, के दादी मैं भूख का गे ও সকালবেলা ভুটকা তোর কি ব্যাপার রে हाँ কি ব্যাপার আমাদের বাড়িতে এসেছিস बोले दादी ये तो बात কি এই কি বলবি রে वही साला घर का करिया कुत्ता चलाया হ্যাঁ কুত্তা আছে তো হ্যাঁ कुत्ता चलाया है कि नहीं এই শোন দাদি। আমার ছাগল ছিল যে তুই ধরে নিয়ে গেছিস না কিনে করে दादी दादी কি হলো मैं झूठ नहीं बोलूं কি चढ़ा कल चढ़ा जे 9 ठो बकरी হ্যাঁ और 21 ठो बच्चा বাচ্চা मेरे चाचा का जो 3 बीघा कलाई है कलाई से धड़ी से शुरू करेगा शुरू हमको बोले भुक्का तय खोबार में दे दे मैं खोबार में दिया हमको 8 आना पैसा दिया हम चॉकलेट खा लिया चढ़ा बकरी खोबार में আমার বকরি খোয়ারে हाँ मैं दिया ঠিকই আছে আমার বকরি যখন খোয়ারে আছিস তুই যখন দিয়েছিস हाँ আর কাউরি যদি বাচ্চা হয় আমি ওকে বলবো না अरे दादी হ্যাঁ কি হলো বল चाहे चिंता मत कर ঠিক আছে 9 ठो बकरी है कि नहीं হ্যাঁ एक तो बेच देंगे 8 तो छोड़ा देंगे নোট 8টা বিক্রি করে দিলি আর একটা छुट्टी दे चलो ছুটি নিয়ে আসলি हाँ আর ওগুলো বিক্রি করে দিয়েছিস পয়সা গালা কি করলি ए बकरी तेरा बकरी नहीं बेचेंगे বেচিস নি मेरा घर में जो बुढ़िया पांटी है वो तो बेचा ও মা সেই কথা বল हाँ चाचा फुसला लिया नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा ए! हाँ बुझा लिया मारेगा की रे मेरा दादिया चाचा है কে আছে चाचा তো চাচাও আছে আমার वही झाड़ी से हाँ এটা ধরেছিল না ছাগল हाँ, वही झाड़ी से मैं बोल আজকে दिया মৌরি শেষ করে দেবো ছাগল ধরেছিস, হ্যাঁ? ছাগল ধরে রেখেছিস वही झाड़ी से मैं झाड़ा नहीं मैं कुमार में दिया गाली हाँ सूख गया देख कहाँ अंदर है आज नहीं बकरी तेरा धरेगा डैडी হ্যাঁ কি হলো बकरी छुड़ा देंगे पूजी नहीं है নাই चाहे तेरा माल के खबर बता তোরা আমার ছাগল ধরে লেগেছিস খোয়ারে আর কার ঘরে ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে আমি খবর দেব আমি দিব না আমি জানি না ए नहीं बोलेगा कि नहीं सब तो बकरी छिड़ा आगे হ্যাঁ आठ का मामले आप जब देंगे चल चाचा নাই 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 নাই। শোন 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 শোন। बोल শোন আমি জানি কার হয়েছে बोल ওই যে বড় বাড়ি আছে না चंपानी का চম্পানি নগরে हाँ চন্দ্রপতি সদাগর हाँ তার কনিষ্ঠ পুত্র হয়েছে ए, খুব সুন্দর या। चल झूठ লজ্জা লাগা শোন, দরকার আমি কিন্তু খবর দিচ্ছি ए আমাকে পয়সা দিবি কিছু वो बुढ़ी का लड़का होगा হ্যাঁ वो तो दांत टूट टूट गया चुल टुल पक गया আরে বয়স হচ্ছে তো কি হয়েছে কোথায় বলে গাছ থাকলে ফল হয় ओ, নতুন গাছে বড় সুটিয়ে ফল, লাল করে দেবো নোংরামি নতুন গাছে বড় ফল আর ওই বুড়া গাছের ক্যাট ফল आ बुझलिए दादी जैसे हमरा घर में माहौल हुई है कि नहीं एक को तो पत्ता नहीं रहे वैसे चल चल ঠিক चल, আছে যা चल আর বিলম্ব নয় আমি যাই না কেন আনন্দ 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 এই চম্পকনগরে শুধু আনন্দের বন্যা বয়ে যায় একমাত্র আমার সদাগরের মহাশয় একমাত্র সন্তানের জন্মগ্রহণ করেছে তাই তো মুখরিত হয়েছে চম্পকনগর সবাই যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে আজ আমার সদাগর মশাইয়ের একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে সবাই যেন আশীর্বাদ করে তাই একটু বিশ্রাম করি। भूखा ऐठो घर है ऐठो आई था हाँ बाप रे घर ऊपरा ऊपरी चढ़ के बैठवा हो के घर ऊपरा ऊपरी चढ़ के घर के ऊपर में घर रे भूखा सदागर रहे से क्यों होगा हाँ? इसका भीटा छोट है इसलिए ऊपर में बनाई है। वही व्यवहार है हाँ। कैसे बोला बेगा सुर में बोला सुर में हाँ। आए
ऐसे नहीं भला शुभ दिन भगवान रे भला शुभ दिन भगवान भला शुभ दिन भगवान रे भला शुभ दिन भगवान अरे आलो पमरिया लोटा धरिया आलो पमरिया लोटा धरिया हम माना पाबा गुसुदान रे भल शुभ दिन भगवान भला शुभ दिन भगवान आज এসেছো এই প্রাসাদে কি জন্য এসেছো বলো তো आपी का घर में लड़का जन्म हुआ आपी का घर में लड़का जन्म हुआ हमारा पापा को छुदा তোমাদের বলেছে এই ঘরে সন্তানের জন্মগ্রহণ मैं बोला नहीं हुआ यार কে বলেছে मैं बोला नहीं हुआ मैं बोला नहीं हुआ तो ढुके जगह ভয়ে যেন আত্মনাটা সে পালিয়ে গেছে ভাগ। ও বাবারি গো আরে ও বাবারি গো क्यों हुआ তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ नहीं हुआ तो হয়েছে জন্মগ্রহণ করেছে हाँ? এক ফুটফুটে শিশু সন্তান लड़का हुआ তার দিকে তাকালে যেন মন খানা যেন ভরে যায় लड़का हुआ হ্যাঁ হয়েছে चाचा लड़का हुआ हुआ लड़का हुआ हुआ रे अरे लड़का हुआ अरे हाथी में चले हाथी मनवारे भैया हाथी में चले हाथी मनवारे भैया पुराने चले जब सरकारी में चले बनलिया के नीचे सरकारी में चले बनलिया के नीचे पापा ने मगर बोला सुबह की ना বাবারি গো हाँ তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করছিলাম তাই না হ্যাঁ। তোমরা ভয় পেয়েছিলে हाँ বেশ বলো এবার কি করতে পারি लड़का को जो मेरे लोग এই, কি বললে नहीं नहीं ए! लड़का के लेके जाएंगे उसका फुफ्फू कन उसका मौसी कन उसका खालू कन जाएंगे जो तो कमाई होगा कि नहीं वही कमाई दोनों चाचा भतीजे खाएंगे বেশ তাই হবে তোমরা একটু বিলম্ব করো হ্যাঁ। এই মুহূর্তে আমার এই রানীমাকে ডেকে এখন এই সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো হ্যাঁ। কোথায় রানীমা ও রানীমা বলুন মহারাজ মশাই রানীমা বলুন আজ একমাত্র আমাদের এই চম্পকনগরে আপনার সন্তানের জন্মগ্রহণ করতে বলে সবাই যেন মুখরিত হয়েছে তাই তো আজ পামারি গণে শুনতে পেয়েছে সেই সন্তানকে তারা আনন্দ করবে তাই রানীমা অতি উত্তম কথা ছয় সন্তান যখন হয়েছিল এই চম্পলার সকলে জেনেছিল এই সন্তান হয়েছে বলে সকলের দরওয়াজার সামনে যাবে সকলকে জানিয়ে দেবে রাজপ্রাসাদে সন্তান জন্ম নিয়েছে বেশ ঠিক আছে। আর বিলম্ব নয় दे दे এই নাও পামারি গণ দাঁড়াও একটি কথা हाँ এই সন্তান যেন মাটিতে পড়ে না মামা বলে যেন কাঁদে না ए হ্যাঁ? ए, मेरे लोग जब पमड़िया है कि नहीं হ্যাঁ मेरे लोग पमड़े जो जिसका पाछा में फूक दे देंगे जो भूत नहीं दे देगा ও, তাই না चल 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 বেশ, চলো, আনন্দ করি। রানীমা চলুন আমরা অন্দরমনে বিশ্রাম করি কেমন चाचा ए, अरे लड़का के चाचा हो अरे सुन लड़का के चाचा हो अरे हाँ हाथ से पैसा नहीं देगा सब ठीक करेंगे तो इसको रुआया होगा रोहाय होगा हाँ अच्छा
रुएगा नहीं रुए से कोई पैसा नहीं देगा कह दो नहीं देगा अरे ओ रे छावालेर मातो छावाल के नुगादे रे ओ रे छावालेर मातो छावाल के नुगादे रे नहीं लगा नहीं ले 500 हाँ लड़का का माई है अपना बेटे के 10 रुपया नहीं लेगा अपना बेटे के देगा कि नहीं देगा उसका व्यवहार है मायरी कोले बस चले जाओ मायरी कोले बस चले जाओ 500 টাকা दे रे माने खूब गरीब है चाकरी करे ले गरीब है चाकरी करे ले दादी लगा हाँ मायर कोल होइते चले देखो मायर कोल होइते चले देखो ले जाओ रे चाचा इसका गुष्टी विराट है किंतु है ये तो गुष्टी विराट है छोड़ेगा नहीं कुछ को हाँ नहीं जगह हमको बोलावे के नहीं घरे हाँ एकदम हाँ तो छोड़ेगा नहीं जा हाँ हाँ तय बोल हाँ जा ए परा होई जाए चल देखो और ये परा होई जाए चल देखो ओई पराई जाओ रे ওহে দেবাদিদেব মহাদেব ভোলা মহেশ্বর তোমার চরণে জানাই আমি আমার শত কোটি প্রণাম প্রভু এক এক করে 6 সন্তান হারানোর পরে বিয়োগ ব্যথা সহ্য না করতে পেরে ছুটে এসেছি আমি বাণিজ্য করার তরে সমাপ্ত হয়েছে বাণিজ্য করা মনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আগামী দিনে রওনা হব চম্পকনগর তাই এই বাণিজ্যে এসে